Bonjour les EB6. On va continuer aujourd'hui chapitre 1, les systèmes de communication, أجهزة التواصل, l'activité 1, la structure du système nerveux dans votre livre page 75-76. فإذا بلشنا نحكي عن السيستème nerveux, الجهاز العصبي. On a dit que le système nerveux est formé de l'encéphale, الدماغ, qui comprend le cerveau, اللي هو بيحتوي على السيرفو على المخ, la moelle épinière, الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي, et les nerfs والأعصاب. فإذا السيستم نيرفو بيتألف من encéphale, moelle épinière والnerf. Observez à la page 76 les documents 2 et document 3. Document 2, le tissu nerveux au niveau du cerveau. Document 3, tissu nerveux au niveau de la moelle épinière. فإذا نحن بنعرف إنه السيرفو المخ هو أورغان، هو عضو، والموال إبينيير كمان الحبل الشوكي هو أن أورغان. تتذكروا بالشابيتر 2 نحن قلنا الأورغان est formé d'un ensemble de tissus. مجموعة أنسجة بكونوا لنا أن أورغان بكونوا العضو. فإذا هودي التيسيو نيرفو النسيج العصبي اللي بيكون السيرفو واللي بيكون الموال إبينيير. والtissu nerveux, تذكروا النسيج, الtissu est formé d'un ensemble de cellules, هو بيتكون من مجموعة خلايا. فالو tissu nerveux هون, الtissu nerveux est formé de cellules nerveuses أو بسميها la cellule nerveuse neuron. فإذا نحن بنعرف مجموع الخلايا, مجموع السلول بيكون لنا tissu, نسيج, مجموع الأنسجة, ensemble de tissu بيكونوا لنا organe. فهودي التيسيو نيرفو هن sont formés de cellules nerveuses, مجموعة خلايا عصبية اللي بسميها نيرون. كمان rappel sur la forme de la cellule nerveuse. حكينا عن أشكال الخلايا بجسمنا. من بين هودي السلول اللي حكينا عنهم السلول نيرفوز أو اللي اسمها بسميها نيرون. قلنا أنه la cellule nerveuse a une forme étoilée, شكلها مثل النجمة, et présente des prolongements وطالع منا مجموعة تفرعات امتدادات اللي بسميهم prolongements. فإذا مثل أي سلول elle contient un noyau, في بقلبها noyau, cytoplasme اللي مطرح ما موجود نويو اسمه cytoplasme, وحوالين السيتوبلازم لا membrane cytoplasmique مثل ما شايفين طالع منا des prolongements امتدادات. Donc, c'est le schéma d'un neurone ou bien d'une cellule nerveuse. يعني لما أقول نيرون معناته خلية العصبية. يا بقول نيرون أو cellule nerveuse اللي مثل ما شفتوا elle a une forme étoilée, شكلها مثل النجمة, و présente des prolongements. ليش شكل السلول nerveuse هيك؟ حنشوف هلأ أنا وياكم بالfonction du système nerveux. شو الدور اللي بيلعبوا أو الأدوار اللي بيلعبها الجهاز العصبي؟ Ouvrez votre livre à la page 77. Le système nerveux ressemble à une centrale téléphonique. شبهوا أو بيشبهوا السيستم نيرفو الجهاز العصبي لشبكة اتصالات لسنترال تليفونيك. تتذكروا عنوان الشابيتر كان سيستم دو كوميونيكاسيون, أجهزة التواصل. من أجهزة التواصل لو سيستم نيرفو الجهاز العصبي اللي مثل ما شفتوا شبهوه بسنترال تليفونيك. Pourquoi le système nerveux ressemble à une centrale téléphonique? طب ليش هو بيشبهوه لشبكة اتصالات؟ L'encéphale et la moelle épinière اللي بذكركم هن أجزاء من الجهاز العصبي reçoivent et envoient les messages transportés par les nerfs. فإذا الأنسيفال اللي بيحتوي على السيرفو والموال إبينيير بيتلقوا وبيبعتوا رسائل المنقولة بينقلوها نيرف, بينقلوها الأعصاب, المنقولة عبر الأعصاب. Observez le document 5. Le nerf optique, اللي هو عصب العين qui se trouve dans l'œil, le nerf optique envoie les messages nerveux visuels. فإذا عصب العين بيبعت الرسائل العصبية النظرية اللي لها علاقة بالنظر. يعني أنا إذا بدي طلع بحدا, إذا بدي طلع بشغلة,
مين رح ينقل الميساج للسيرفو؟ مين رح يقول للسيرفو انه انا بدي طلع بهيدي؟ le nerf optique رح يوصل الرسالة للسيرفو. envoie les messages nerveux visuels vers le cerveau. بيبعت هيدي الرسالة للسيرفو qui les interprète اللي رح يحلل هيدي الرسالة ويرجع يبعت لي يرد على الرسالة ويقول لعيني انه صار فيك تطلعي على هيدا الأوبجي او اطلع على حدا. Maintenant, la fleur est observée. De même, dans le document 6, le nerf auditif. هلا عصب الأذن الموجود بالدينة. شو برأيكم أي رسائل رح ينقل للسيرفو؟ أكيد il va envoyer ou bien transmet les messages nerveux sonores. الرسائل الصوتية اللي لها علاقة بالصوت vers le cerveau. nerf auditif الموجود بالدينة قلنا رح يبعت الميساج نيرفو سونور vers le cerveau للسيرفو qui les interprète اللي رح يحللهم ويرجع يبعت رسالة لدينتي يرد على الرسالة اللي بعتها نير اوديتيف يخلي دينتي تسمع هيدا الصوت. Maintenant le son de la cloche est entendu. إذا مثلا دق الجرس نير اوديتيف رح ينقل الميساج للسيرفو انه انا بدي اسمع. هلا في شي بدي اسمعه فبقدر اسمعه لما السيرفو يرد على هيدي الرسالة. pour cela le son de la cloche est entendu. بهيدي الطريقة بسمع صوت الجرس. donc la première fonction du système nerveux, le système nerveux interprète les messages nerveux. هو اللي بيخليني اعمل الميساج نيرفو الرسائل العصبية اللي بتوصل للسيرفو. السيستم نيرفو هو مسؤول عن تحليلها حتى أقدر أنا أعملها. بنقول le système nerveux interprète les messages nerveux.